Salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta makslubi wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Syamsul Rizal Budaya SAG MSI. Beliau sebagai wakil talqin TKN Suryalaya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua LPTKN Korwil Jawa Timur Bapak Muhammad Ali. Kemudian yang kami hormati Ustadz Ami Bakir, Ustadz Samsuddin, dan Ustadz-Ustadz lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Ikhwan wal akhwat yang kami hormati, pertama serta paling utama, marilah kita persiapkan niat dan luruskan hati kita semua untuk selalu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat umur, nikmat sehat, serta nikmat afiat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan kudrat dan iradahnya lah kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan amalan bulanan TKN Ponpes Suryalaya, yaitu amalan hikmat manaqib Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah.
Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para tabi'in, para aulia Allah, dan mudah-mudahan kita sekalian yang hadir termasuk dalam golongan dan pengikut beliau serta mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelum kita memulai acara manaqib malam ini, marilah kita sama-sama tertib dan hikmat, disertai khusyuk hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah pertama kita tujukan khusus untuk guru agung kita, yaitu Syekhuna Mursyid Kamil Mukammil Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, pengersa Aba'anom. Semoga beliau senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah karomah dan barokahnya untuk kita sekalian yang hikmat kepada pengersa Abah. Bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Iya kenal desa. Iya kenal ya. Al-Fatihah selanjutnya mari kita tujukan kepada keluarga pengersa Abah, khususnya kepada pengersa Umi serta putra putri pengersa Abah serta ahlul bait pengersa. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran dan kekuatan dalam mengemban amanah pengersa Abah, mengembangkan dan memajukan Ponpes Suryalaya serta ajaran BIM di barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada para wakil talqin dan para muballighah Ponpes Suryalaya dimanapun mereka berada. Semoga beliau-beliau diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanah guru mursyid, khususnya dalam menegakkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah atau risalah Islam pada umumnya di barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah selanjutnya kita sampaikan kepada semua yang hadir dalam acara manaqib malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan serta taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang soleh dan solehah, yang selalu bersyukur serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita sekalian mendapat ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sekalian mendapat pancaran karomah dari yang mempunyai manaqib ini, yaitu Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan segala hajat kita sekalian dikabulkan Allah. Amin. Dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah sebagai bekal beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
Al-Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada para ikhwan dan akhwat yang saat ini tidak dapat menghadiri acara manaqib malam ini. Semoga diberikan kemudahan, keselamatan. Jika yang sedang sakit baik zahir maupun batin, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan sempurna seperti sedia kala. Yang sedang dalam keadaan kesulitan, semoga diberikan jalan keluar dan kemudahan sehingga dapat kembali bersama-sama kita di dalam majelis ini untuk melaksanakan amalan manaqib ini pada waktu yang akan datang. Bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Ya Allah, ya Al-Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada kedua orang tua kita sekalian. Untuk yang masih hidup, semoga oleh Allah diberikan kesehatan dan kekuatan zahir batin. Untuk yang sudah tiada, semoga oleh Allah diterima amal, semoga diterima oleh Allah iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya dan kesalahannya, dilapangkan alam kuburnya, serta mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusus untuk almarhum dan almarhumah, yaitu khusus almarhum Kiai Haji Miftah Mifarhan, almarhum Dr. Andes Haji Nur Muhammad Soeharto, almarhum Kiai Haji Maimun Bustami, almarhum Kiai Haji Muhammad Mastur Somad, almarhum Kiai Haji Imam Muslihan, almarhum akhina Ustaz Abdul Qayyum, almarhum akhina Aba Haji Hasan. Anallaha yarham birrahmah wal maghfirah wa yasibhumul jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian untuk almarhum Haji Muhsin, Haji Ahmad Kasdi, Haja Gami, Mbak Marko Saiban sekalian, Mbak Marko Sumiko sekalian, Haji Sayubi, Bapak Komaiti, Suyono sekalian, Haji Liwon sekalian, Haji Ahmad Zainuri, Mbak Maira, Mbak Ramlan sekalian, Bapak Sumiran sekalian, Mbak Sugio sekalian, Mbak Sokromo sekalian, Mbak Natina sekalian, Bapak Suparman, Mbak Bimo sekalian, Mbak Tik, Mbak Seger sekalian, Mbak Paidin sekalian, almarhum Bapak Parman, Ibu Poniem, Ibu Suyati, Ibu Sanem, Mbak Joyo, Bapak Mardianto, Anak Astri, kemudian almarhum Bapak Nasipan, Bapak Matsuja, Ibu Asli Katim, Ibu Poniem, Mas Gendut sekalian, Mas Sujat Miko, Mbak Pratmi, Mbak Haryanti, Mbak Haryanti, Mbak Sri Rahayu, Mbak Ismiati, kemudian almarhum Mbak Somad sekalian, Mbak Kaban sekalian, Mbak Parko sekalian, Mbak Sairin sekalian, Mbak Ridwan sekalian, Mbak Sufatmi sekalian, Bapak Walid, Bapak Gatot, Bapak Ubi, Ibu Ulfiatin, Ulifati, Bapak Suyanto, Ibu Sunyati, Ibu Indarti, Bapak Ramli.
wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghashaw birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum bi barakatihim bil Qur'an al-Fatihah. Iyyaka na'budu Ya dan nasta'in. Amin. Kemudian Fatihah untuk Shahibul Hajah. Yang pertama Shahibul Hajah Bapak Haji Muhsin, Bapak Haji Slamet, Bapak Haji Zainal Abidin, Bapak Haji Mansur, kemudian Bapak Haji Khaironi, Bapak Jumadi. Mudah-mudahan Shahibul Hajah atas terlaksananya manasik malam ini oleh Allah dimudahkan hajatnya, disampaikan hajatnya, ditambah rezekinya, dilancarkan usahanya, dilipat gandakan kebaikannya, dimudahkan urusannya, diterima amalnya. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin. Al-Fatihah yang terakhir kita tujukan khusus kepada para pemimpin negara. Semoga oleh Allah diberikan taufik dan hidayahnya untuk kejayaan agama, kemajuan negara yang dapat membantu untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Rabbal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai acara pokok manasik malam ini. Caranya yaitu yang pertama pembukaan alhamdulillah tadi telah kita laksanakan. Yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh beliau Al-Ustaz Ashari dari Beji.
Yang ketiga, pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Haji Mansur. Kemudian yang keempat, tawassul yang akan dibacakan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Sholeh dari Depok. Yang kelima, pembacaan mangkobah sekaligus doa manakib yang akan dibacakan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Haji Slamet dari Bangil. Yang keenam, hikmat ilmiah yang akan ditausiahkan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Samsul Rizal Budaya SAG MSI Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya. Yang ketujuh, penutup dengan bacaan sholawat Bani Hasyim bersama-sama. Selanjutnya kepada para petugas yang telah kami sebutkan namanya tadi, waktu serta tempat dipersilakan tanpa dipandu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والله
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya hadratin Syaikhullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. wabarakatuh. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad
Muhammad yang bersemayam di patapan Suryalaya dan Jembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, jangan terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaan di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya diri sendiri yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam,
dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah riba loh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaknya segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jagar bagar. Ada lain amalan kita, Thariqat Qadiriyah Sabatiyah amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan, tertanda Hadratul Syekh Haji Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin Untean Mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi kepada orang yang membenci padamu. Ila hadri sya'amah sahibul wafat Tajul Arifin Allahu Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام أجمعين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى آبائي وأمتي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والصالحين وعليكم وأصحابكم وإلى الذين آتوا وبدل بينهم إلى يوم الدين. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح أئمة المجتهدين والقانتين في الدين علماء الراشدين والقراء المخلصين ولتفسير المحدثين وسائر سادات سورية المحققين وإلى روح كل ولي وولية والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح أهل السلسلة القائدية والنقاشبندية وجميع أهل الظروف خصوصا عمر السلطان أولياء والسلطان وذبنا من الشهيدين أشهد القادر جيلاني قدس الله سره والسيد السعد القاسم جنيد البزل والسيد معروف الضرحي والسيد سسر الشاقادي والسيد سحاب نجم والسيد حسن البصري والسيد جعفر صادق والسيد يوسف الأمجدي والسيد أبي يزيد البسطامي والسيد سبع الدين القاسمي والحضرة إمام رباني والحضرة شيخنا الرئيس عبد الله مبارك بن محمد وإلى حضرة شيخ إسماعيل الفاتح جلالي فيه وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخرين عنهم. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وصلنا وقلدنا عندك بدعاء الخير. شيء
لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء
شيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل وتنفرج به القرى وتغطى به الحوادث وتنال به الرخائم وحسن الخواتم ويستغفر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القرى وتنفرد به القرى وتغنى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القضاء وتنفرد به الرعب وتقعد به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Amma ba'd. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah Pemilik semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini seluruh manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasih memetik dari kitab Tafriqul Qadir fi Manaqibis Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Uhudul Laili fi Manaqibil Jaili. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasih senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Mangkoba ketujuh, kebiasaan Syekh Abdul Qadir setiap malam digunakan untuk ibadah, sholat, dan zikir. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu saya Syekh Abdul Abdillah menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya ditutupkan dengan waktu isya. Artinya beliau tidak batal wudu. Selesai sholat lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi, tapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau, terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau, sekejap mata pun saya tidak tidur. Saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan zikir. Lewat sepertiga malam lalu beliau membaca Al-Muhidul Rabbus Syahidul Hasibul Fat'alul Khallaqul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Tanpa badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi, lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar, lalu naik tinggi ke atas, meninggi bertambah tinggi lagi sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi
berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalam suntuk dari 2/3 malam harinya. Lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badannya diliputi sinar cahaya dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Allahumma turlu alaihi rahmatahu wa ridwana wa amidana bi asrahi fil kulli waqtin wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadri sultanil awliya wa qudwatil asfiya qudru bi rabbani wa la'umsi sawadil sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة الجماعة وشرح بها صدورنا وسرر بها أمورنا وفرج بها همومنا وقشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وأغسل بها حوبتنا وانصرنا بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتسبين في أجحبة المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا وتفضل شفاعته وقشرنا في جمرته وأتباعه الغر المخجلين وشياعه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والسلام.